zu haben, zu haben বন্ধ থাকা। Der Laden hat gestern zu gehabt. দোকানটি গতকাল বন্ধ ছিল। Attractive, attractive আকর্ষণীয়। Das Kleid hat sehr attraktiv ausgesehen. পোশাকটি দেখতে খুব আকর্ষণীয় লেগেছিল। Auf jeden Fall, auf jeden Fall অবশ্যই। Er hat auf jeden Fall mitgemacht. সে অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছে। Das Design, das Design নকশা। Ich habe das neue Design ausgewählt. আমি নতুন ডিজাইনটি বেছে নিয়েছি। Der Design-Fan, der Design-Fan ডিজাইনের ভক্ত। Der Design-Fan hat die Jacke anprobiert. ডিজাইনের ভক্তটি জ্যাকেটটি পরে দেখেছে। Die Fernsehproduktion, die Fernsehproduktion টিভি প্রোডাকশন। Die Firma hat eine Fernsehproduktion angefangen. কোম্পানিটি একটি টিভি প্রোডাকশন শুরু করেছে। Die Filmproduktion, die Filmproduktion চলচ্চিত্র নির্মাণ। Sie hat bei der Filmproduktion mitgearbeitet. সে চলচ্চিত্র নির্মাণে কাজ করেছে। Der Fotograf, der Fotograf Fotograph. Ich habe den Fotografen angerufen. আমি ফটোগ্রাফারকে ফোন করেছি। Die Fotografin, die Fotografin মহিলা ফটোগ্রাফার। Die Fotografin hat uns eingeladen. মহিলা ফটোগ্রাফারটি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। Die Hauptstadt, die Hauptstadt রাজধানী। Meine Freunde sind endlich in der Hauptstadt angekommen. আমার বন্ধুরা অবশেষে রাজধানীতে পৌঁছেছে। Individual, individual ব্যক্তিগত আলাদা। Sie hat ihr Zimmer individuell eingerichtet. সে তার ঘরটি ব্যক্তিগতভাবে সাজিয়েছে। Der Infotext, der Infotext তথ্যমূলক লেখা। Ich habe den Infotext durchgelesen. আমি তথ্যমূলক লেখাটি পড়ে শেষ করেছি। Das Label, das Label Brand. Sie hat ein neues Label aufgebaut. সে একটি নতুন ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছে। Lebendig, lebendig প্রাণবন্ত। Die Party hat sehr lebendig angefangen. পার্টিটি খুব প্রাণবন্তভাবে শুরু হয়েছিল। Der Modedesigner, der Modedesigner ফ্যাশন ডিজাইনার। Der Modedesigner hat den Stoff ausgesucht. ফ্যাশন ডিজাইনারটি কাপড়টি পছন্দ করেছেন। Die Modedesignerin, die Modedesignerin মহিলা ফ্যাশন ডিজাইনার। Die Modedesignerin hat eine neue Kollektion vorgestellt. মহিলা ফ্যাশন ডিজাইনার একটি নতুন কালেকশন উপস্থাপন করেছেন। Der Modefan, der Modefan ফ্যাশন প্রেমী। Der Modefan hat die neue Show angeschaut. ফ্যাশন প্রেমীটি নতুন শোটি দেখেছে। Die Modeschule, die Modeschule ফ্যাশন স্কুল। Sie hat sich der Modeschule angemeldet. সে ফ্যাশন স্কুলে নাম নিবন্ধন করেছে। Die Musikproduktion, die Musikproduktion সঙ্গীত প্রযোজনা। Die Firma hat die Musikproduktion angefangen. কোম্পানিটি সঙ্গীত প্রোডাকশন শুরু করেছে। Rund, rund গোলাকার প্রায়। Der Designer hat den Tisch rund gemacht. ডিজাইনার টেবিলটিকে গোল করছেন। Die Szene, die Szene দৃশ্য।
Der Regisseur hat die Szene aufgenommen. পরিচালক দৃশ্যটি ধারণ করেছেন। Die Trendstadt. Die Trendstadt ট্রেন্ডি শহর। Wir haben die Trendstadt angeschaut. আমরা ট্রেন্ডি শহরটি দেখেছি। Bequem. Bequem আরামদায়ক। Ich habe mich im Sessel ausgeruht. আমি ইজি চেয়ারে বিশ্রাম নিয়েছি। Der Deckel. Der Deckel ঢাকনা। Er hat den Deckel zugemacht. সে ঢাকনাটি বন্ধ করেছে। Der Flagship Store. Der Flagship Store প্রধান শোরুম। Die Firma hat den Flagship Store angerichtet. কোম্পানিটি প্রধান শোরুমটি সাজিয়েছে। Der Haushalt. Der Haushalt গৃহস্থালী। Ich habe heute den Haushalt aufgeräumt. আমি আজ গৃহস্থালী কাজগুলো গুছিয়েছি। Der Individualist. Der Individualist স্বতন্ত্র চিন্তার মানুষ, স্বাধীনচেতা মানুষ। Der Individualist hat beim Teamprojekt nicht mitgemacht. স্বাধীনচেতা মানুষটি দলীয় প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেনি।